Сегодня говорим о событии, которое произошло несколько дней назад. Конечно, я говорю о коронации монарха Карла III. Это символическое событие привлекло внимание людей по всему миру, ведь оно отражает важные политические процессы и останется в памяти людей на долгие годы. Сегодня мы разберем эту новость. Вы можете регулировать скорость воспроизведения моего видеоролика, как и всех остальных видеороликов, на платформе YouTube в настройках плеера воспроизведения, там, где вы настраиваете качество воспроизведения. Нажимаете на шестереночку, и у вас появится меню, где можно выбрать комфортную лично для вас скорость воспроизведения. Destiné à régner depuis l'enfance, Charles a attendu 70 ans pour monter sur le trône. Destiné à régner depuis l'enfance, Charles a attendu 70 ans pour monter sur le trône. Карлу было суждено править с детства, но он прождал 70 лет, чтобы взойти на престол. Destiné à quelque chose или à faire quelque chose, предназначенный для чего-либо. То есть ему как бы было предначертано судьбой быть монархом. Régner – править, царствовать. Monter sur le trône – взойти на престол. Dans l'ombre de sa mère, Élisabeth II, Charles a eu le temps d'apprendre et d'observer. Dans l'ombre de sa mère, Élisabeth II, Charles a eu le temps d'apprendre et d'observer. В тени своей матери Елизаветы II у Карла было время поучиться и понаблюдать. Avoir le temps de faire quelque chose, располагать временем, чтобы сделать что-либо. Il a été le premier du clan Windsor à avoir des diplômes. Il a été le premier du clan Windsor à avoir des diplômes. Он был первым из рода Виндзоров, кто получил дипломы. Être le premier à faire quelque chose, быть первым, кто сделает что-либо. Il a fait comme Reed, il s'est plongé dans les livres, l'ethnologie, l'ethnographie. Il a fait Cambridge. Наверное, я так понимаю, что этот мужчина живет в Британии, но говорит по-французски, поэтому он немножко невнятно произносит Cambridge. Тем не менее, il a fait Cambridge, il s'est plongé dans les livres, l'ethnologie, l'ethnographie. Он учился в Кембриджском университете, погрузился с головой в книги, этнологию, этнографию. Faire Cambridge – это значит faire ses études à Cambridge, учиться в Кембриджском университете. А вообще учиться в университете – это faire ses études à l'université. Также интересное выражение se plonger dans les livres – погрузиться, уйти с головой в книги. C'est quoi être un être humain? Il a beaucoup réfléchi. C'est quoi être un être humain? Il y a beaucoup réfléchi. Что значит быть человеком? Он много размышлял об этом. Réfléchir à quelque chose. Réfléchir à faire quelque chose. Размышлять о чем-либо. C'est un homme très cultivé. C'est un homme très cultivé. Он очень образованный человек. Cultivé, культурный, просвещенный, образованный. Ce qu'il a fait, le prince Charles, c'est d'offrir à des gens qui viennent d'horizons différents, qui sont dans des pays pauvres ou dans des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, la chance d'arriver à faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie en leur donnant des bourses et des opportunités que normalement ils n'auraient pas eues. Ce qu'il a fait, le prince Charles, c'est d'offrir à des gens qui viennent d'horizons différents, qui sont dans des pays pauvres, ou dans des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent, la chance d'arriver à faire ce qu'ils ont envie de faire dans la vie en leur donnant des bourses et des opportunités que normalement ils n'auraient pas eu. Принц Карл, или калька с английского Чарльз, подарил людям из разных слоев общества, которые живут в бедных странах или в семьях, у которых не так много денег, шанс делать то, что они хотят делать в жизни, предоставляя
им денежные средства и возможности, которых у них никогда не было бы. Offrir quelque chose à quelqu'un, дарить что-либо кому-либо. Arriver à faire quelque chose, достигать чего-либо, удаваться, суметь сделать что-либо. Une bourse – это стипендия. Les bourses во множественном числе – это то же самое, что l'argent – деньги. Напоминаю, что l'argent только в единственном числе во французском. Une opportunité – это удобный случай. Malgré ses atouts, Charles n'a pas toujours été populaire. Malgré ses atouts, Charles n'a pas toujours été populaire. Несмотря на свои преимущества, Карл не всегда был популярен. Un atout – козырь, преимущество. Éclipsé par sa jeune et belle épouse Diana, il divorce de la princesse en 1996, un an avant son décès dans un accident à Paris. Éclipsé par sa jeune et belle épouse Diana, il divorce de la princesse en 1996, un an avant son décès dans un accident à Paris. С молодой и красивой женой, принцессой Дианой, которая его затмевала, он разводится в 1996 году, за год до ее гибели в аварии в Париже. Éclipser – затмевать, превосходить. Divorcer de quelqu'un – разводиться с кем-либо. Un décès – смерть, кончина. Mais 25 ans plus tard, Charles accède au trône avec sa seconde épouse à ses côtés, Camilla. Mais 25 ans plus tard, Charles accède au trône avec sa seconde épouse à ses côtés, Camilla. 25 лет спустя Карл взошел на престол вместе со своей второй супругой, Камиллой. Accéder au trône – взойти на престол, un époux супруг, une épouse супруга, à ses côtés, рядом с ним. C'est la revanche de Camilla. C'est celle qu'on appelait le Rottweiler, qu'on appelait la sorcière, qu'on appelait l'autre femme, la méchante, etc. Et c'est la revanche de Camilla, de celle qu'on appelle Rottweiler, qu'on appelle la sorcière, qu'on appelle l'autre femme, la méchante, etc. И это реванш Камиллы, той, кого называют Ротвейлером, ведьмой, другой женой, злодейкой и так далее. Une sorcière, ведьма, колдунья, etc. Латинское выражение, пишется вот так 3 буквами с точкой, означает и так далее, произносится etc. Non seulement elle est devenue reine consort, mais maintenant, pour le couronnement, elle devient Sa Majesté la reine Camilla. Non seulement elle est devenue reine consort, mais maintenant, pour le couronnement, elle devient Sa Majesté la reine Camilla. И, кстати, мы видим, что по-разному произносят ее имя. В частности, опять же, этот мужчина, который рассказывает, он снова немножко произносит более на французский манер с йотом. Так как это имя собственное, то скорее, конечно, оно произносится именно Камилла. Она не только стала королевой, но теперь на коронации она становится ее величеством королевой Камиллой. Une consort – это женщина-коллега, un couronnement – коронация. Sa Majesté la reine Camilla – ее величество королева Камилла. И Sa Majesté le roi Charles III – его величество король Карл III. Le samedi 6 mai restera une date historique dans l'histoire du Royaume-Uni. Le samedi 6 mai restera une date historique dans l'histoire du Royaume-Uni. Суббота, 6 мая, останется исторической датой в истории Соединенного Королевства. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Charles III a été couronné en début d'après-midi à l'abbaye de Westminster. Charles III
a été couronné en début d'après-midi à l'abbaye de Westminster. Карл III был коронован во второй половине дня в Вестминстерском аббатстве. Être couronné, быть коронованным. Une cérémonie célébrée 8 mois après la mort de sa mère, la reine Élisabeth, et au cours de laquelle l'archevêque de Canterbury a posé sur la tête du nouveau souverain la couronne en or de Saint-Édouard. Une cérémonie célébrée 8 mois après la mort de sa mère, la reine Élisabeth, et au cours de laquelle l'archevêque de Canterbury a posé sur la tête du nouveau souverain la couronne en or de Saint-Édouard. Церемония, отмечаемая через 8 месяцев после смерти его матери, королевы Елизаветы, и во время которой архиепископ Кантерберийский возложил на голову нового монарха золотую корону святого Эдуарда. Célébrer, праздновать, торжественно отмечать, le souverain, монарх, государь. Malgré des conditions de sécurité drastiques, malgré un temps, vous le voyez, qui est particulièrement, qui n'était pas clément, ils sont venus par dizaines de milliers, par centaines de milliers même ici, au cœur de Londres. Malgré des conditions de sécurité drastiques, malgré un temps, vous le voyez, qui est particulièrement, qui n'était pas clément, ils sont venus par dizaines de milliers, par centaines de milliers même, ici, au cœur de Londres. Несмотря на суровые условия безопасности, несмотря на погоду, которая не была теплой, пришли десятки тысяч, даже сотни тысяч сюда, в центр Лондона. Drastique, радикальный. Un temps clément, теплая, мягкая погода. Au cœur de, в центре, в сердце, в середине. Pour voir le carrosse officiel, le carrosse du roi Charles descendre l'avenue avec Camilla jusqu'à l'abbaye de Westminster. Pour voir le carrosse officiel, le carrosse du roi Charles descendre l'avenue avec Camilla jusqu'à l'abbaye de Westminster. Чтобы увидеть официальную карету короля Карла с Камиллой, которая едет по проспекту в Вестминстерское аббатство. Le carrosse, карета. C'était un moment d'une intensité, un moment d'une grande solennité, un mélange de tradition et de nouveauté. C'était un moment d'une intensité, un moment d'une grande solennité, un mélange de tradition et de nouveauté. Это был напряженный, очень торжественный момент, смешение традиций и нового. Une intensité, интенсивность, сила, напряженность. Une solennité, торжественность, празднество, торжество. Un mélange de quelque chose, смесь чего-либо, соединение, смешивание. Une nouveauté, новинка, новое, новшество. Et bien entendu, les invités qui ont eu la chance d'assister au sein de l'abbaye de Westminster à ce moment. Et bien entendu, les invités qui ont eu la chance d'assister au sein de l'abbaye de Westminster à ce moment, и, конечно же, гости, которым довелось присутствовать в Вестминстерском аббатстве в этот момент, bien entendu, разумеется, assister à quelque chose, присутствовать где-либо, на мероприятии, на собрании, на уроке. Au sein de, это внутри, в глубине, в недрах, также в переносном смысле. Eux ont pu voir de l'intérieur ces 4 phases du couronnement jusqu'à l'ascension sur le trône. Eux ont pu voir de l'intérieur ces 4 phases du couronnement
jusqu'à l'ascension sur le trône. Они могли увидеть изнутри 4 этапа от коронации до восхождения на престол. Une ascension, восхождение, подъем. Pour tous ceux qui étaient ici à l'extérieur, sous la pluie, c'était un moment de partage, un moment de communion et de célébration de l'identité britannique. Pour tous ceux qui étaient ici à l'extérieur, sous la pluie, c'était un moment de partage, un moment de communion et de célébration d'identité britannique. Все те, кто был здесь, снаружи, под дождем, в этот момент ощущали общность и чествование британской идентичности. Я думаю, l'identité du peuple можно также сказать как самосознание народа, нации, une communion, общность. Un peu plus tard, ils sont regroupés à nouveau autour du palais de Buckingham pour voir apparaître le roi Charles avec sa couronne. Un peu plus tard, ils se sont regroupés à nouveau autour du palais de Buckingham pour voir apparaître le roi Charles avec sa couronne. Чуть позже они снова собрались вокруг Букингемского дворца, чтобы увидеть появление коронованного короля Карла, se regrouper, снова объединяться, собираться. La reine Camilla avec sa couronne. La reine Camilla avec sa couronne, коронованную королеву Камиллу. Et les membres de la famille royale restreinte qui va devenir désormais cette famille officielle. Et les membres de la famille royale restreinte qui va devenir désormais cette famille officielle, и членов королевской семьи в узком составе, которые теперь станут официальной семьей. Restreint, ограниченный, узкий, в узком составе. Спасибо, что посмотрели это видео. Следим за событиями во Франции и в мире вместе в рубрике «Французский по новостям». Файл с лексикой к видеоролику, как обычно, можно найти в телеграм-канале, ссылочка на который указана в описании видео. Салют!